Lijep pozdrav svima i dobrodošli na moj kanal Kuhajmo zajedno. Danas ćemo pokazati recept za jedinstveni kiseli kupus. I za ovu priliku sam izvadio sve najveće hitove koje sam našao u frižideru, od slavonske ljute kobasice, suhovine, slanine. Također za ovaj recept će nam trebati 2 srednja luka, malo bijelog luka, koncentrat rajčice i po ukusu sol i papar. Recept je vrlo jednostavan, ali se dugo dinsta i kuha da bi bio onaj pravi šmek, pravi okus kako se jede na slavonskim svadbama. Ako vas zaista zanima ovaj recept, molim vas ostanite sa mnom i pogledajmo recept zajedno. I prije nego što uopće počnete kuhati, jedna vrlo važna stvar. Obavezno probajte kiseli kupus, da nije prekisel, obavezno ga isperite i iscijedite prije samog kuhanja. I možemo početi. Najprije ću zagrijati nekoliko žlica ulja na kojemu ću popržiti luk. Kada vidimo da je ulje vruće, na njega dodamo 2 srednje glavice crvenog luka. I zatim ih pobržimo do staklastog izgleda. I evo možemo vidjeti da je luk požutio, staklastog izgleda. Vrlo je važno da pazite da vam luk ne zagori, ne želite da vam bude jelo gorko od zagorjelog luka. I kad smo popržili ovako luk, vrijeme je da dodamo kiseli kupus, odsjeđeni naravno. Kad smo dodali kupus, obavezno ga promiješati, da se pomiješaju luk i kiseli kupus. I sad ćemo ga ovako dinstati minimum pola sata uz miješanje redovno da ne bi zagorio, ali ga nećemo ga poklapati, bez poklapanja. Ovako otvorenog ćemo ga dinstati barem pola sata. I evo, prošlo je pola sata dinstanja kiselog kupusa, dobio je predivnu boju, ne osjeća se više miris kiseline. I sada je vrijeme da dodamo meso, ovako. Slaninu skupa sa kožicom, to je obavezno moram reći. Znači slaninu stavljamo skupa s kožicom, tako. Tako. I još ćemo unutra dodati bijelog luka. 3 češnja bijelog luka. Naravno, dužina dinstanja kiselog kupusa ovisi o količini. Ja sam ovdje koristio točno kilogram kiselog kupusa i trebalo mi je otprilike pola sata dinstanja na gotovo najjačoj temperaturi uz konstantno miješanje. Ako prvi put radite ovo, ja preporučam iskreno da smanjite na pola i dinstajte 45 minuta. Sada kad sam dodao meso, dinstat ću sve skupa ovo još 30 minuta. A onda ćemo dodati malo papra. Prošle pola sata je još dinstanja na srednjoj vatri. Sad je vrijeme da kupus malo popaprimo. I podlijemo ga sa 3 decilitra mlake vode. Sad ćemo lijepo to sve promiješati. Ovako. Smanjiti plamen na 2, na minimum. I
poklopiti da se dinsta sat vremena. Svako toliko se vratite promiješati kupus, svakih par minuta promiješajte kupus, nemojte da vam zagori, nemojte ga pustiti da ostane bez vode. Evo nakon punih sat vremena dinstanja uz podlijevanje i povremeno miješanje, vrijeme je da dodam i jednu žlicu punu koncentrata rajčice. Kad sam dodao koncentrat rajčice, možemo sve to promiješati i poklopiti na još pola sata dinstanja na laganoj vatri uz povremeno miješanje. I vrijeme je da sada probamo okus i da dodamo začine po želji. Ništa ne bi dodao. Okus je savršen, ja stvarno ništa ne bi dodao. Znam već otprilike jer sam već radio puno puta ovo jelo. Kobasa je pustila svoje začine i suho meso je pustilo svoju sol. Stvarno mu ne treba ništa, no vi ipak probajte kako vama paše i koliko vi odlučite staviti mesa unutra suhoga, pa dodajte još na kraju soli ili papra. Jelo je sada gotovo, možemo ga poklopiti te ga poslužiti. Današnji jedinstveni kupus sa kobasom i suhim mesom sam poslužio uz palentu ili puru kako je zovu. Okus je van ovoga svijeta. Stvarno morate probati ovaj recept. Ja vam garantiram da nikad bolje nećete probati. Hvala vam svima na gledanju. Ako vam se sviđaju moji recepti, pretplatite se na moj kanal i gledamo se uskoro. Dobar tek!